Sanjakam sir, Sanjakam. illegal migrants pushback. Abang tu ye kadang mas kagam nyo jenggal tomani di pasarong bisingo. Kaya tabu ke nukjaka recently abang tu kotor sawa bangman. Okay, jatuh saya main je sungmung kai bo kato biar chotik nai. Abang tu ye kabang ma tangnai sungmung asajak. Karena bising recently nukmani তিনি हास्टेनि मुख्यमंत्री बसाखा 2014 नि 31 डिसेम्बराव যারা ফাইনাল বরংকাই বৈধ অঙ্গই নাইলে কেন্দ্রীয় সরকার তো একটা ডিসিশন নিয়েছে যে যারা 2014 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান এইসব জায়গা থেকে যারা ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার তারা যদি ভারতবর্ষে আসে এবং তাদেরকে কিন্তু মানে মান্যতা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এরপরের যারা আসবে তাদের মান্যতা দেওয়া হবে আজ আগে বুঝাউন স্যার ये जगह 1951 1945 1970 রকনি সালাই তবনে কাটবিয়া আপনি কোনো মানে না তখন স্যার কাম সানাই না শুরু থেকে না এই ব্যাপারে তো সিনি পরিষ্কার স্ট্যান্ড জানো মানে এবং যারা এই ধরনের আন্দোলন খাইতংনাই বরং বিভিন্ন চ্যানেলनि बिथिंखिनो सोंबो सोंनायनि চেষ্টা खालामो नंनि काटबिया तामो आबोकि सीए आइननि बिति तेंनाय ना इंदिरा मुजिब चुक्तिनि बिति तेंनाय ना माइजार एग्रीमेंटनि बिति तेंनाय ना 1952 साल फरेस्ट पासपोर्ट एक्ट दिनि आइननि बितिते तेंनाय ओंखाय आफुरुथ अब केबो सोंनायनि जवाबनानि बा आबोते इवान सोंनायनि जवाब मालाया निने खुनजायं तलिंक्लां खांका तलिं नक्लसे खासलाय केरा सुंगा कबा सिं साका परिष्कार बाबनो निने अकातो बियार तामंनाय कारण अलरेडी 2020 सीबी बिल पास खालामनो परे अब बिल पास एंखा 2024 नि 11 मार्च अलरेडी नोटिफिकेशन एंखा नोटिफिकेशन खाये अ जगह एम्पावर कमिटी के स्टेट लेवल खाया सिनि राज्यनि आईएएस ऑफिसर मानगोनां रबिनेरि आंनो चेयरमैन खाये एवं 8 डिस्ट्रिक्ट 8 डीएम एडीएम नंगति अ जगह बाहायनो एम्पावर कमिटी खाया का डिस्ट्रिक्ट लेवल नायखौनायनि बागै बार-बार सेंसाका अब सीए चालुंगमानि परे ताइले परे बिनि ताबुक जे इनलिगल माइग्रेंट नीति जे मूवमेंट तंगमानि अब मूवमेंटनि गति प्रकृति बियांतै चलिनायबो जों एतदिन साका खानानाय बर' करै खानानाय একটা অংশ दङ কিন্তু বিরাট কিছু অংশ খানাया बर' শুধু ইনলিগেল মাইগ্রেন্ট নীতি চবা খেলাইয়া তাবো উসকাঙ্গ মানগোনাं हास्टेनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिसा साका পরিষ্কারভাবে স্রাই যে সিএ নিজে আইন মোতাবেক 2014 नि ডিসেম্বর মাস থেকে মাসनि 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ফাইনাল বরকন বৈধ होननानै बै सेंट्रल गभर्नमेंट থেকে बरंनि बागै माने अलरेडी नोटिफिकेशन एंखा अब बरकन सिटिजेनशिप होननानै बागै प्रक्रिया अलरेडी शुरू एंखा चलि दं ओंखा ताबुक যারা নিচ্ছি ইনলিগেল अब খুবই সেন্সিটিভ বিষয় अब জাতীয় সমস্যা সিনি রাজ্যनि বাগै তো সবচেয়ে বড় সমস্যা अब ভারতবর্ষইয়া পৃথিবী কোনো জায়গা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বড় সংখ্যালঘিষ্ঠ অংখা তারপরে তাবো বই ইনলিগেলি ক্রমাগত কিসা খেপাইনা হাবই তঙ্গ বর্ডার এলাকা ওরাগ এই ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটিব আব বন কঠোরভাবে বন নিয়ন্ত্রণ খানি দরকার
abone bagai border sil khadi katatani bera redi এই যে দাবি ও দাবি চিনি হাস্তিনি লোকরক খাইকে গোটা দেশ ও নাই কাটাতানি বেড়াতে রাঙ্খা আপনি পরেব সব মানে একেবারে সব বন্ধ থাকা আমি তো ঘটনা ইয়া যাই হোক আবু কখনখা এই যে ইনলিগেল মাইগ্রেন্ট নাতে যেটা আন্দোলন চলিত মানে অব তাইলে পরে তাবো শুধু তারমানে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা থরুক বসংনি বড় বাগিসিম দাবো কার্যকরী নাই হিন্দু হংকে 14 যারা ফাইনাল বনো নারক নাই হংকে তাবো যারা আন্দোলন খাইনে বড় পরিষ্কার খাইতো সিনে কক্ষা পরিষ্কার সে বাতিল খাইদি সেনি বিরুদ্ধে সেবিনি বিরুদ্ধে তারমানে চিনি জিএমপিনি প্রেসিডেন্ট ও সময় মানগোনাं জিতেন চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টে কেস গিয়া জিএমপিনি তরফ থেকে আদিবাসী রাষ্ট্র অধিকার মঞ্চনি তরফ থেকে ও জায়গা দিল্লি সুপ্রিম কোর্টে কেস থেকে সিপিআইএম অল ইন্ডিয়া কমিটিনি তরফ থেকে এই সেবিনি বিরুদ্ধে ও জড়াও কেস থেকে টিউআই বাই কেস থেকে এসএফআই কেস থেকে সারা ভারত কৃষক সভার তরফ থেকে কেস থেকে কারণ ধর্মনি ভিত্তিতে এই যে আইন মানে অব সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের যে গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাপনা যে কাঠামো ধর্ম নিরপেক্ষতানি যে ক্যারেক্টার যে সাংবিধানিক যে ব্যবস্থাপনা অবস্থা আবন অ্যাভয়েড খেমানি খাই আর তাছাড়া ইন্টারন্যাশনাল একটা চুক্তি দङ ও চুক্তিनो বাতিল খাইয়ে नों गोदाव खाइयै नों आइन खैमिया नों यांखै इंदिरा मोदी चुक्ति बातिल खादी बातिल खै नों आइन गोदाव खादी किन्तु इंदिरा मोदी चुक्ति को बातिल लिंगा गोदाव खाइ ओ आइन खाइया ओ आइन सम्पूर्ण भावे गणतांत्रिक किन्तु आबनि बागै जबा बुंगासिनो राज्य अनेक जबा किन्तु दाबो जों जे सामानि एतदिन परे मुख्यमंत्री सामानि परे अब प्रमाण खाते इसे जे ना उ सेबि आइननि परे सिएंगै ओ सिनि मते दाबो तामने इनलिगेल माइग्रेंट नंनाय ओमफ्राय सबसे बड़को इनलिगेल माइग्रेंट साबो सिनि राज्य तो थुरुकसा इनलिगेल माइग्रेंट नि थ्रेट दिया सिन और थ्रेट हंगांगाय सिन किरिनानि सिन आशंका खैमानि हंगांगाय ओ जागावो बांग्लादेश नि जे हिंदू रक सिनि त्रिपुराज्य जुदि एरकम भावे अबाधा हाका हंगालाय ताइले परे सिनियरनि जे भौगोलिक राजनीति अर्थनीति बिनिफ्राय प्रचंड भावे ताप सृष्टिनाय आबनि बागै जों सिनि सिपिएम पार्टीनि तरफ থেকে गणमुक्ति परिषदनि तरफ থেকে এই যে সে যেটা আইন মানে বুনি পার্টিनि বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেস যেমন থাকে আরও বসিনি ধারাবাহিক আন্দোলন দङ ও সিএ আইন বাতিল মাখাইনাय এবং সিএ আইন বাতিল খাই ইন্দিরা মোদি চুক্তি ইন্টারন্যাশনাল যে চুক্তি দङ মানে ও চুক্তিनि ভিত্তিতে ন ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যেটা দङ মানে বন পোস্ট ব্যাক খাইनायनि ব্যবস্থা খাইতো আর আবনো ও আইন ন যথার্থভাবে কার্যকরী খাইनाय নাংতো স্যার অরণ বসাওই প্রশ্ন বসাও যে জায়গা ইলিগেল মাইগ্রেন্টস नि ब মুভমেন্ট খালাই দংনাই তে 2014 জরা ফাইনাল নারগনা হিনি যে আইন খাইनाय বরক বাইনে কথাওই সরকার ব দংনাই ববাহে রাজনীতি চলিত সারাব না আবন তো সবচেয়ে বেশি ওয়া নামাসি স্যার 2024 ও আইন নিখা নোটিফিকেশন নিখা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিখা ক্যাবিনেট ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী দङ ত্রিপুরা মথানি সাপোর্টে সরকার দङ আফেক্টানে পরেব ও ক্যাবিনেট যেটা নোটিফিকেশন খাই কার্যকরী খাই চেয়ারম্যান রবীন্দ্র আংনো খাইমানি 8টা জেলাও 8 जना চেয়ারম্যান খাইयै নোটিফিকেশন খাইমানি অবনি বিরুদ্ধে তারা তাবো আন্দোলন খাই দংনাই বগনি তো সংকুনি দিন খানায়কো আর এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সিনি বগুরাবো দিলেও কেস খাইয়া नों केस बो खाइया ओ आंदोलन बिरुद्ध बंखा नों मन्त्रि सबानो नों
cabinet abo no pass khika Thuibo koso Tripura sarong thuibo koso ka 5 jon ani. na abo to ngkha thibo koso kha kongkha nung no tabo आंदोलन विरुद्ध लड़ाई खेल थी कोसा खा सुप्रीम कोर्ट के सिका ओ आंदोलन न ताबो ओ सीएन नंचा काजो खेने बगे नंग कैबिनेट आसुगे अनुमोदन रखा ताबो न मंत्री सभा सपोर्ट खये आबोनि विरुद्ध कक थिकाबो न साया ओंखाय अब बमति धरन आंदोलन अब तो एक धरने पिसार जुदि खेने था ओंखाय ताले परे बीजेपी आरा से जे नायमानि सारा देश थरकसानि विरुद्ध जे सभा तबो आरएसएस बीजेपी जों खाली दंमोन तबो এই যে সারা ভারতবর্ষ নাকি 2 কোটি বাংলাদেশি রোহিঙ্গা থরক বরংনি এই যে ভোটার লিস্ট বুংকা খাওনো প্রবেশ গটিখা বন পুশব্যাক মা খাইনাই তবো বিজেপি সঙ্গে কক সেতমোন ও জায়গাতে হিন্দু রংনো খাইনান বগি তো কোনো ককরি তা পর্যন্ত কোনো জায়গাও অথচ সিনে রাজ্য হিন্দু রং হাপে মানেনখা সবচেয়ে বেশি বড় থ্রেট ओंखाय नों बिनि विरुद्ध लड़ाई खेके नों कैबिनेट सपोर्ट खाये समर्थन खाये बन पास खेके नोटिफिकेशन खा नों आबनि विरुद्ध कके सया ताबो नों न इनलिगल माइग्रेंट विरुद्ध सभा खायतो ओंखाय ओ सभा की ताइले परे 2014 नि परे जरा हापायनाय बन बागै सिमिंनाय नाकि थुकसानि बागै हिसाखाय निने 1971 सालनि परे जे थुकसा हापायनाय बन रखायनाय बागै दंनाय आबो बताउ बर परिसेखनायनि दरकार हिंदू तो परिष्कार खा हिंदू ने विरुद्ध लड़ाइया 2014 नि परे जरा फाइनाय तो टाक फाके बिनि विरुद्ध नाय किंतु मेजर तो तम नाय ने 2014 आगे न बा परवर्ती सयते फाइमानो इनका बरक तो तब सानाय सिंह धर्म बा जागा आक्रांत सिंह शरणार्थी हिसाबै तंदि शरणार्थी हिसाबै बरक तंनाय बरक दिन परे तैसा बौद्ध नागरिक नानि राइट बरक जागा माननाय सीएनि आइननि बिरुद्धते इनका तब थुरुकसा रकनि बागै सिमिसे तब निनि ओ माइग्रेंट मुभमेंट तंसिनाय अब तो कोनो मते नानि ठीक गया